LT ग्रेड, GIC लेक्चरर, UP TGT और उर्दू के सभी मुकाबला जाती इम्तिहानात के लिए अहम आज की हमारी क्लास नंबर 60 में बच्चों के लिए नज़में और कहानियाँ लिखने वाले दो अहम नाम इस्माइल मेरठी और अफसर मेरठी दोनों मेरठ के हैं। उनके बारे में कुछ अहम जानकारी आपको दी जाएंगी। अफसर मेरठी आपके सिलेबस में शामिल हैं, लेकिन इस्माइल मेरठी से भी कभी कभी सवाल बन जाते हैं, तो इस्माइल मेरठी के बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे और अफसर मेरठी से मुताल्लिक अहम जानकारी आपको देंगे। आखिर में एक दो सवाल आपसे पूछेंगे जिसका जवाब आप कमेंट में दीजिएगा। बच्चों के शायर हैं इस्माइल मेरठी, आप सभी जानते ही होंगे। कब पैदा हुए थे? 12 नवंबर 1845 ईस्वी को मेरठ में, और 1 नवंबर 1917 ईस्वी को इनका इंतकाल हुआ था। बच्चों के शायर हैं, इनके उस्ताद मिर्ज़ा गालिब थे। स्कूली बच्चों के लिए इन्होंने दरसी किताबें भी लिखीं। कहा जाता है कि अंग्रेज़ी नज़मों का उर्दू में सबसे पहले तर्जुमा इस्माइल मेरठी ने ही किया था। इनकी अहम तसानीफ़ की बात करें तो कुल्लियात इस्माइल इनकी किताब है। तो चूँकि नाम में ही, किताब में ही इनका नाम दिया गया है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल नहीं रह जाती है इम्तिहान के पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई भी पूछेगा कि कुल्लियात इस्माइल किसकी है तो सब कोई बता देगा इस्माइल मेरठी की है, तो वो नहीं पूछेगा। जो पूछेगा उनकी अहम तसानीफ़ मैं बता देता हूँ। एक बच्चा और जुगनू, कछुआ और खरगोश, शगुफ़े, अजीब चिड़िया, असलम की बिल्ली, ये सब इनकी अहम किताबें जो कि आपसे इम्तिहान में पूछ सकता है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि हाली और मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अंजुमन पंजाब लाहौर के मुशायरों में नेचुरल शायरी करना शुरू की, और हाली को नेचुरल शायरी का मूजिद या पेशरो माना जाता है। लेकिन इस्माइल मेरठी ने भी नेचुरल शायरी का नमूना पेश किया। आबे ज़ुलाल, ये इनकी बहुत ही इम्पोर्टेंट नज़्म है। बारिश का पहला कतरा, ये इनकी एक अहम नज़्म है नेचुरल शायरी से मुताल्लिक। बादे मुराद, मुनाशक़े हवा व आफ़ताब, कोहे हिमालय, कौवा, दो मक्खियाँ, दाल की फरियाद, दाल और चपाती, ये सब इनकी ऐसी नज़में हैं जो कि नेचुरल शायरी का नमूना है। इन्होंने मज़हबी मौज़ूआत पर भी कुछ अहम नज़में लिखी, जैसे हम्दे बारी ताला, खुदा की सनात, सनाए इलाही, मुनाजात, रहमतुल लिल आलमीन, शमए हिदायत, नज़र अक़ीदत, मसनवी फ़िल अक़ाइद, शमए हस्ती, ये सब इनकी मज़हबी मौज़ूआत पर नज़में हैं। इसके अलावा आसार सलफ़, ये इनकी मोस्ट इम्पोर्टेंट नज़्म है, अक्सर पूछी जाती है। किए जाओ कोशिश और एक पौधा और घास, ये दोनों इनकी ऐसी नज़में हैं जो कि NCERT में शामिल हैं, तो इस लिहाज से ये भी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, तो हमने आपको इस्माइल मेरठी के बारे में कुछ अहम बातें बता दी। ठीक है, इस्माइल मेरठी के बारे में अगर कुछ पूछेगा तो यहीं से पूछेगा। अब अफसर मेरठी की बात करते हैं। अफसर मेरठी का असल नाम पूछ सकता है क्योंकि ये सिलेबस में शामिल है। हामिदुल्ला था इनका असल नाम। मेरठ में मोहल्ला मुफ्ती साहिबान में पैदा हुए थे। कब? 29 नवंबर 1895 ईस्वी को। अफसर मेरठी कब पैदा हुए? सन 1895 ईस्वी को। 1930 में मेरठ कॉलेज से इन्होंने BA किया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से इन्होंने LLB में दाखिला लिया। उसी दौरान इनका तकर्रुर, इनकी ज्वाइनिंग जुबली कॉलेज लखनऊ में हो गई और उर्दू के उस्ताद मुकर्रर हो गए और वाइस चांसलर भी वहाँ के बन गए थे, वाइस प्रिंसिपल बन गए थे, वाइस प्रिंसिपल वहाँ के बन गए थे। इनके एक शागिर्द थे नूरुल हसन हाशमी, आप जानते होंगे, नाम तो सुना ही होगा। इनकी एक मशहूर किताब है दिल्ली का दबिस्तान शायरी, जानते हैं, नूरुल हसन हाशमी की किताब है। इन्होंने
افسر صاحب یعنی افسر میرٹھی کی شخصیت اور فن سے متعلق ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا بچوں کے افسر۔ بچوں کے افسر کتاب لکھنے کا مقصد کیا تھا؟ اس لیے لکھی تھی، نام اس لیے رکھا تھا بچوں کا افسر، بچوں کے افسر، کیونکہ یہ اسماعیل میرٹھی کی طرح یہ بھی بچوں سے متعلق نظمیں اور کہانیاں لکھا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو بچوں کے افسر یہ نور الحسن ہاشمی کی کتاب ہے، افسر میرٹھی کی شخصیت اور فن سے متعلق۔ افسر میرٹھی نے رویندر ناتھ ٹیگور کی ایک نظم تھی کریسینٹ مون، اس کا انہوں نے اردو میں ترجمہ ماہ نو کے نام سے کیا تھا۔ ماہ نو کے نام سے ترجمہ انہوں نے ٹیگور کی ایک نظم کا کیا، یاد رکھیے گا۔ افسر میرٹھی کی کتاب ہے نقد الادب، تنقید پر کتاب ہے، 1936 میں نول کشور پریس لکھنؤ سے شائع ہوئی تھی۔ ان کی ایک اور کتاب ہے نورس۔ اچھا دیکھیے، نورس کے نام سے ایک رسالہ بھی ہے، نورس کے نام سے ابراہیم عادل شاہ ثانی کی ایک کتاب بھی ہے موسیقی سے متعلق، راگ راگنیوں سے متعلق، اور نورس جو ہے یہ افسر میرٹھی کی بھی کتاب ہے۔ ٹھیک ہے، افسر میرٹھی کی ایک کتاب تنقیدی اصول و نظریے، یہ ان کی اہم تنقیدی کتاب ہے، تنقید کے بارے میں تاریخی پہلوؤں کا احاطہ کر رہی ہے۔ تو اگر آپ سے پوچھے کہ تنقیدی اصول و نظریات یہ کس کی کتاب ہے تو آپ کیا بتائیں گے؟ افسر میرٹھی کی ہے۔ اچھا، ایک کتاب اسی طرح کی ہے جدید اردو تنقید اصول و نظریات، نام ملتا جلتا اس لیے میں بتا دے رہا ہوں، جدید اردو تنقید اصول و نظریات، یہ کتاب کس کی ہے؟ شارب رودولوی کی ہے۔ تو فرق سمجھیے گا، تنقیدی اصول و نظریے افسر میرٹھی کی، اور جدید اردو تنقید اصول و نظریات شارب رودولوی کی۔ شارب رودولوی کا اصل نام کیا تھا؟ کمنٹ میں آپ لوگ بتائیں گے۔ تو ان کی کتاب ہے، ہم نے بتا دیا۔ حامد اللہ افسر صاحب نے اردو زبان ادب کی تقریباً ہر صنف میں کامیاب طبع آزمائی کی، بچوں کے ادب کے لیے یہ زیادہ جانے جاتے ہیں۔ انہوں نے بچوں کے لیے اسماعیل میرٹھی کی طرح چھوٹی چھوٹی نظمیں لکھیں، ٹھیک ہے، تاکہ بچوں میں دلچسپی آئے، آسان اور عام فہم زبان میں لکھی، ٹھیک ہے۔ انہوں نے بچوں کے لیے کچھ کتابیں بھی لکھیں، آسمان کا ہمسایہ، مکانوں کی کہانی، گاندھی جی کے ساتھ، حکایات گاندھی، جانوروں کی عقل مندی، 15 اگست، لوہے کی چیل، اور ترقی کی راہیں، چار چاند، پیام روح اور نقد الادب، یہ سب انہوں نے کتابیں لکھی۔ ان کے کہانیوں کے بھی مجموعے ہیں، ڈالی کا جوگ 1927 میں شائع ہوا، آنکھ کا نور ان کے کہانیوں کا مجموعہ 1931 میں شائع ہوا، اور پرچھائیاں موسٹ امپورٹنٹ ہے، ان کی آخری افسانوی مجموعے کا نام ہے پرچھائیاں۔ انہوں نے ایک ڈرامہ بھی لکھا تھا، ڈراموں کا ان کے مجموعے کا نام ہے ہفت منظر، جو کہ نول کشور پریس لکھنؤ سے 1931 میں شائع ہوا تھا۔ افسر کے شعری مجموعوں کی بات کریں تو پیام روح اور جوئے رواں، پیام روح اور جوئے رواں یہ ان کے شعری مجموعے ہیں۔ دیکھیے، افسر میرٹھی بحیثیت نظم نگار آپ کے سلیبس میں شامل ہیں، اس لیے آپ کو ان کی یہ جو شعری مجموعے ہیں پیام روح اور جوئے رواں، ان دونوں کو یاد رکھنا ہے، پوچھا جا سکتا ہے۔ حق کی آواز اور کتابوں کی جنگ، یہ بھی 2 کتابیں افسر میرٹھی کی ہیں۔ انہوں نے جاپانی اور روسی کہانیوں کا اردو میں ترجمہ بھی کیا۔
1958 ईस्वी में अफसर मेरठी का इंतकाल हुआ। अब अफसर मेरठी की कुछ अहम नज़में बता देते हैं। ख्वाहिशें, बहार के दिन, ये इम्पोर्टेंट है। बहार के दिन, किसान की दुआ, चाँद में परियां रहती हैं, वतन का राग, रहनुमा बन जाऊंगा, चाँद, दुनिया में जन्नत, चाँद का बच्चा, बादल और चाँद, गर्मी की छुट्टियाँ, वक्त की डिबिया, संगम, कागज़ की नाव और ककुआ बन जाऊंगा। ये सब अफसर मेरठी की अहम नज़में हैं। तो मेरठ के दो अहम नाम, दो अहम शख्सियात का हमने आज ज़िक्र कर दिया छोटी सी इस क्लास में। दो मेरठी, इस्माइल मेरठी और अफसर मेरठी के बारे में आपने अहम जानकारियाँ ले ली। अब दो सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ, इसका जवाब आप कमेंट में देंगे। आसार सल्फ किसकी नज़्म है और तुलुए खुर्शीद नौ ये किसकी नज़्म है, कमेंट में आप बताएंगे। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।